সবাইকে ঝাড়খণ্ডী জোহার। আজ আমি তোর কাছে একটা কাহিনী লিখে এলেন, যেটা টাইটেল লিখি 7 বেটা আর 7 বেটি। তো পাশে পাশে দুইটা রাজা রলতিক, একটা রাজা কর 7টা বেটা রলতিক আর একটা রাজা কর 7টি বেটি রলতিক। বেটা গিলিন সিয়ান সামর্থ্য হেলা আর হুঁদে বেটি গিলিন অকর সিয়ান হে রলতিক। বেটা গিলিন বিহাগ জ্বালায়, মানে বেটা গিলেন একর বিহাগ জ্বালায় রাজায় কিনিয়াই খোঁজে পাঠাল দিক আর কোলেন कि जोन राजा कर 7टी बेटी आतिक ओहे राजा घरे हमरा कुटुम जोड़ा हेते। राजा लोग छुटला कन्या खोजलाई और हुंदेक राजा कर बेटाय माने बेटी जलाई बर खोजे लोग पाठाले और उ राजा कोले कि जोन राजा 7टा बेटा आतिक ओहे राजा घरे हमरा घर जोड़ब और जोड़ा हेते। हुंदे लोके लोग आवेतला और हिंदेलो लोग जायतला। हेनो सजगे एक नदी इ कुल और इ कुल भरल आहे, माने एकटा नदीक पासे कि एले कि हिंदेले एकरागर राजा और हुंदेले ओकरागर राजा घरक लोग कि एले केनिया एकरा खोजलाय और एकरा बर खोजलाय आवलाद। ना तो हिंदेक लोग के हुंदे पार हेक जंगड़ा हेले हे नला और ना हुंदेक के हिंदे पार हेक जंगड़ा हे नला। माने कि एले कि दुजन एक पासे मिली गला, ठीक ना। ओहे माजे दुयो बाटे लोग कर बात्रा जाना जानी हेला कि माने एक नदी पासे एक हिंदे ले हाथ और एक हुंदे ले। तो दुयो जन जाना जानी हेले कि खातिर तोरा हिंदी आवे खोजा और हमरा कि खातिर हिंदी जाए खोजे। तखन एकरा कि करला ओकरा के जानला कि ओकरा को 7टा बरे को दरकार और हमरा को 7टी कन्या दरकार। इटाও जानला जे ओकरा के 7 राजा के बेटाय हेकत और दुयो बाटले कथा बात्रा हेलेन और ओहे ठिन के सुता छिटलेन और ताकर बादे दिन खिन माने नेक जग धरा धरी करला हुआ ले, ठीक है। तो अभी दिनक हिसाब हेले, तो दिनक हिसाब हेल बादे कि एले कि बोरियाती चढ़े लगला किनिया घर दिन हो गए बिया घर। तो सब बोरियाती चढ़े लगला किनिया घर। मेन्तु बर मध्य बड़ भाई नहीं गेला। अगर पालकी संगे खाली खाड़ा और फेरी चली गए। रिझे रंगे मातर लोग कहे लगला कोई कसे डहरे जाब, कहती से कौन कसे डहरे टेन जाब। तो के कोले 7 कसेक टेन चला, तो के कोले 12 कसेक टेन। आखिर 12 कसेक डहरे जाए फैसला हेले और सब बोरियाती चलला, सब 12 कसेक रास्ता चलला, माने दुईटा रास्ता रोले। तो सबे नी डिसाइड करला हमरा 12 कसेक रास्ता जाब। घरे बड़ बेटाय एकटा सूता टानल रहे, जन बेटाटा गेले नहीं ओई एकटा सूता टानल रहे। जदि कोनो अवघटन हेले तो सूता छिड़ते और कोले जदि कोनो जदि अवघटन किंतु अपशगुन हेले तो सूताटी माने छिटी जाते और नहीं हेले कोनो नहीं हेते और नहीं तले कोनो नहीं हेते। बर बोरियाती पहुँचला केनिया घर। बाजना माजे 7टा पालकी आए, दुयो बाटले लोग रिझे रंगे बिसरला हेतला। 7 किनिया निजे निजे बरेक पास पालकी जहाजक माने पालकी माने जहाजक पास गेला। हमरा पहले जुगे बिहा होले तन पालकी रोले। तो सब गिला सब बहुला अपन अपन बरेक निजे बरेक पालकी गेला। 6 किनिया निजे बर पावलो 3, मेन्तु बड़ो किनियाटी बर नहीं पावले। ओकर पालकी टाई केवल खाड़ा और फेरी आहे, माने खाड़ा दाड़ा रोले वाला खाली आहे। बड़ो किनिया कांदे लागली, कांदी कांदी अपन बापेक पास गेली और कहले एक गीत। माने बड़ किनियाटी देखले कि हमर बरे नहीं थी तहन अपन बापेक पास गेली और एक गीत गाय लगली। कोई छयो जहाजे बापू छयो कुंवर गो, बड़ जहाजे बापू खाड़ा न फेरी गो। तहन बापे कोई कि छोट जहाजे बेटी छय कुंवर गो, बड़ जहाजे बेटी खाड़ा ना फेरी गो। तोर जली खल बेटी
কলমে কপাল গো, ছয় দেখি বান্ধবে দিল গো, ছয় দেখি বান্ধবে দিল গো। মানে कोई छो गिलाके देखिके बांधबे अपन दिल को, कोई तोर कपाल भी ओरकम आओ तो ओरकम तोरा नहीं पाइलन। तो ऐसने करते करते ओकर मायक पास गेली, ओकर मायू अटाई को लई, अई काका के पास गेली, काका अटाई को लई, सबिनी ए जवाब देलती। ताकर परे बड़ टिके बिहा ओए खाड़ा फेरी संगे हेले, माने और खाड़ा फेरी रो लई, माने ओकर मुकुटटा रो खाड़ा बर्तन रो लई सेरा संगे ओके बिहा देके पाठाई देलती। बिहा सेरले तो विदाई हेले, चाणे चाणे घर घुरे लागला, माने ओकरा बिहा आई गेले तो चाणे चाणे घर घुरे जाला। এখন 12 কশেক ডহরে নাই আইকে কি করলা ওরা 7 কশেক ডহর বনে কর মাঝে সবে বাজা গাজায় কেনিয়ায় বরিয়াতি চললা, মানে বনেক মাঝ দিকে ওরা চলে লাগলা 7 কশেক ডহরে। जैसे चाणे चाणे घर पहुँचबे, মানে ঘরে পৌঁছার জন্য চাणे চাणे ওরা ঘর পৌঁছে সেটার জন্য বনেক মাঝে একটি রাইকস আকাশ পাতাল হা করিকে আহি, আর 1 বছরে ভুখল আহি। তো বনেক ডহরে সব বরিয়া বর কনিয়ায় কি করলা গাজা বাজনায় সবে গেলেন। হিন্দে বড় ভাইয়ের টানল সুতা ছিঁড়লেই তো দেখা ওই আকাশ পাতাল মুখ করিয়াই সব বরিয়া তরিয়া সব ঢুকি গেলা। তখন বড় ভাইয়ের সুতাটি ছিঁড়কি গেলে, মানে টুটি গেলে। বড় ভাই বুঝে পারলা কোনো না কোনো অপশুকন ঘটলেই। বড় ভাই তুরন্ত ঘোড়ায় বসিকে কি করল ছুটল বনেক রাইকসকে সবকে কপে করলেন আইন কি সবকে মানে আপন মুহে ঢুকাই লেলে। বড় ভাই কি করলে একটি চিয়ারি বিঁধলে রাইকসকর পেটে ফাড়িকে চিয়ারি একটা পাহাড়ে পাকনায় গোপচলি। কি করলে একটি চিয়ারি আনলেই আর ওকর কি করলে পেটটা দিলেই পুরো একদম ফাড়ি ঠিক রাইকসটিকে। আর চিয়ারটিকে কি করলে চিয়ারিটিকে একটা পাহাড়ে পাখনায় গপচি দিলে, মানে পাহাড়ে পাথরে গপচি দিলে আর পুরা কি করলে ওকর পেটটা দিলে ফাড়ি। সবে বর বেরিয়ায় রাইকসকর পেটলে ভরালা। বড় কনিয়ায় ওকর বর দেখি বেজায় রিঝে এলি কি আমার বরটা আই গেলি। তো বড় ভাই সব ভাইকে আদেশ দিলেন কি একা একা যা আর চিয়ারিটিকে ले आना। কিন্তু গবচল চিয়ারি কেউ ঝাঁকে নাই পারলা, আমার পাথরটা গবচি দিলে সে চিয়ারিটিকে মানে একটাই থি ছুরিটিকে মানে এক तरह से थी রই নাই ফাড়ে খাतिर। তো ওটি পাথরটা দিলে গবচি, लेकिन सभी नहीं गेला केव आना नहीं पारला। मेन्तु गबचल चियारी केव ओकरा झाके नहीं पारला। बड़ भाई गेल और बिना कष्ट चियारिटिके सुगमे झाँकी के ले आनल। छयो भाई भावला जे दादा बेजाय बोला है तो ई तो हमरा के राजपाट करे देता नहीं। यह चिंता ओकरा सभी भावना करी के बड़ भाई के की करल थी एकला घर से एकाई एकला घर ले करल थी, माने ओकरा घर से बढ़ा दिल थी। और राजा ओके राज ढुके नहीं दिल थी, और माने राज ओके राज्य ढुके नहीं दिल थी। मेन्तु बड़ भाई कर कोनो राग रिस नाई, उल्टा छोट भाई गिलाके की करले पियार आदर भालोबासा और आशीष दे के अन्य जगह चली गेल। छयो भाई मायक बापेक आशा लेला और की करला सुसारे बासारे माने एक संगे मिलीजुली के दिन काटे लगला। दिन काटे तो कोनो कष्ट नहीं, देशे धन इफराद रह माने बहुत धन रही तो कोनो कष्ट नहीं, ओकरा खूब सुंदर दिन काटे लगला। हुंदे बड़ भाई निजे बहुत संगे बेजाय कष्ट करी के दिन काटे लगला। मेन्तु बड़ भाई बेजाय धार्मिक, लेकिन बड़ भाईटा बेजाय धार्मिक और सामाजिक रहे लोग संगे बेजाय भाव रहे, माने अगर बहुत अच्छा स्वभाव रहे। कष्ट करी जतना धन कमाए रहे ताकर आधा धन माने जतना धन कमाते रहे ताकर आधा धन धर्मेर नामे गरीबेर नामे बाँटत रहे। यह रकम करी आस्ते आस्ते धन जमा हेले और आशे पाशक लोगे ओके राजा माने लागलो थी। खूब मेहनत करल तो आस पासक लोगे राजा माने लागलो थी। मेन्तु क्यों नहीं जानती जे ऊ फानला राजा के बेटा है कोई। हिंदे छयो भाई दिन धरी धरी
সিরিয়াল গেলেন মানে ধন ধীরে ধীরে তো দেখা তোরা যদি কোনো কামাবেন নাই যদি কোনো হেল্প পান ওটা খাইতে পারবেন তো সিরিয়াল করতো তো হিন্দে ছোট ভাইগুলা কি এলে ধন ধীরে ধীরে সিরিয়াল গেলে কারণ কারণ যে ঘরের ধন ওটা খাই লাগলা আর ধন জমা করে হুনর নি রই আস্তে আস্তে কি এলে ধন গেলে সিরাই ঘরে পেটেক চাড়লে মানে পেটেক জ্বালাই একরা অকর ঘর যাইকে কাম উদ্ধম ভূতি নীতি করিকে দিন কাটে লাগলা মানে ওরা কাম দাম করিকে দিন কাটে লাগলা হুঁদে বড় ভাই একটা বিরাট রাজা হেল হুঁদে ওরা মানে বড় ভাই খুব মেহনত করল একটা রাজা হয়ে গেলেন আর ওই কি করে যে গরিব দুঃখীকে ধন বাটি দিলেন মেন্তুক সবেকে নিজে করম করে কলেই কি আমি তোরা তো ধন দে লেকিন তোরা আপন করম করা সবে কোনো না কোনো কাম করত মানে সব লোক লাগে কই কি কোনো না কোনো কাম করত কাম করিকে অর্জিকে খালে 10 পিढ़ी তক রই গলা কই যদি তোরা অর্জিকে খাবেন তো 10 পিढ़ी তক রতো লেকিন যদি বসিকে খাবেন না তো এক পিढ़ी বাদে তোর ঢু হয়ে গেল মানে এক পিढ़ी তোরা ঘর পুরা যেতন ওহে রকম করিকে রাজাই কামও লেই আর দামও লে দে এরকম করে মানে কি করে তোলে সব লোকলা সে কাম লে তোলেন আর ওকে পয়সা দিতলে সময়ে সময়ে দেশালায় রেখে মানে এহে মান দেশে কর লোক বেজাই রিজে রঙে রইতলা মানে সময়ে সময়ে লোক লাগে দেতলে কোনো भी কষ্ট এলে তো ওয়াক লোক মানে বহুত খুব সুন্দর রিজে রঙে রহিত হিন্দে ছয় ভাই যখন শুনে পাবলা যে দাদা মস্ত নিশেক বড় রাজা হেলাই শরমে একরা কোনো করে নি করে কই দাদাকে পাস যাইকে কাম মাंगे ধান্দা করলা মানে सोचला से चला जवा पास जगह काम मांगबई तो माय बाप आज छयो भाई ओकर बहू सबे चलला अपन दादा के पास काम मांगला से दिन की करो राजाए गोटा गाँव लोग के बड़ भोज देला जो गेला से दिन बड़ भोज देला तो एकरा सबे मुँह ढापी के गरीब लोग एक पाताएं बसला एकरा की करला सब मुँह ढापी लेला और गरीब लोग एक पाताएं बसला राजा नियम रहे जे रानी संगे निजे हाथे खाए देत रहे मान राजा को नियम रही कि नियम रही कि सबके निजे खाते बाड़ी के खिया आल ओहे समय किछु लोग मुँह ढापी ढापी बसला तो देखले कि कुछ लोग मुँह ढापी ढापी बसला तहन राजाए मुँह उगराई के आदेश दिलें कहले कि तोरा मुगला उगलावा मेन्तुक लाजे क्यों नहीं उगराला तखन सेना कर आदेश दिलें कि सेना ढापल मुँह के संसराले कहले कि देखल उठा आदेश दिल सेना के तखन देखले जे निजे कर बाप माय भाई भाई बहु कोई भाई इटा तो हम निजे कर भाई माय बाप और भाई बहु है तो भाई कर में ई व्यवस्था तखन कोई से भाई कर में ई व्यवस्था है माय कर बापे कर है कारण देखा मेन कारण कोई से सियान सामर्थ्य है कोई जे बापे पेरिया कोई जखन बापे जखन हमरा के अथी करल तखन कोनो हमरा के कष्ट कटकिना नहीं रही और हमरा जखन सियान सामर्थ्य है तखन तोरा इतना अथी करा तखन कोई इतना कष्ट देख माय बाप के तखन की करले जितना सबिन रहला सबिन ओकर गड़े गिर दिलती राजा टाकर माने बड़ भाई टाकर कहले बापे माए गड़े धरल पाप तखन देखा राजा की करल माय बापे हमके गड़ धर तखन माए बापे गड़ धरल पापटा सया नहीं पारल और कलई भूईटाके कलई से तई फाट भूईटा के फाटेल कलई तो भूई फाटल तहन की करल दुइयो राजा रानी भूइया भीतर ढुकी गला और कहानीटा खत्म हो गए तो ये कि बुझे पालें ना काम जदि तोरा काम लगातार करो या तो तोरा 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी तक तोरा के टेंशन नहीं लिया तो लेकिन तोरा जदि काम करो ला अर्जा ला तो जो छाड़ी दा तो तोरा के ई जनम सही से धनटा खत्म सही से तोरा धनटा माने यूज नहीं आता तो खातिर सही से माने काम करा डेली काम करा मेहनत करा तो मिलो कहीं करम लागल कमेंट करबें मिलो 10 वीडियोटी जय झारखंड जय